नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, समग्र विश्वर प्रतिरक्षा बजार एवं विश्व राजनीति रे एबे एक एभली खबर सामना को आसीछि जहाँ अमेरिका समेत समस्त पश्चिम देश गुड़िकर निद हजई देछि। विश्वर सबुठारु द्रुतगामी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जार ना शुणिले शत्रु देशर छाती थरी उठे ताहा एबे रूसर सेना बाहिनी रे सामिल हेबाकु जाउछि। सेंट पीटर्सबर्ग रे चलीथिबा फ्लीट 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो अवसर रे ब्रह्मोस एरोस्पेस रो को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सिचेव एक बड़ एवं आधिकारिक बयान देइछन्ति। से स्पष्ट करिछन्ति जे ब्रह्मोस एयरस्पेस पाखरे पर्याप्त उत्पादन क्षमता रहिछि। जदि रूस सरकार किंबा रूस सेना दाबी करे तेबे सेमाने तुरंत रूसीय सैन्य माननकु ब्रह्मोस मिसाइल जोगाइबा पई संपूर्ण प्रस्तुत अछन्ति। एही गोटिए घोषणा अमेरिकार सुपर पावर अहंकार उपरे एक शक्त आघात देइछि। आजिर एही भिडियो रे आमे एही महा डील पछर रणनीति, अमेरिकार चिंता एवं भारत रूस संपर्कर सेही नुआ अध्याय विषय आलोचना करिबा जहाँ एबे विश्व इतिहास बदलाइବାକୁ जाउछि। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष एवं पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे आमको बुझीबाकू हेबो जे ब्रह्मोस मिसाइल प्रकृत रे कोन, एहाकू नै सारा विश्व रे एते हईचई काहेकि। ब्रह्मोस हेउची भारत एवं रूस रो एक जुग्म उद्योग बा जॉइंट वेंचर, जहाकू भारतर डीआरडीओ एवं रूस रो एनपीओ मासिनोस्ट्रोयोनिया मिलित भावे विकसित करिसेंति। एहार नाम भारतर पवित्र ब्रह्मपुत्र एवं रूस रो मस्कोवा नदीर नाम को मिसाई रखा जाइछि। एही मिसाइल रो सबुठारु बड़ शक्ति हेउची एहार अविश्वसनीय गति। एहा शब्दर बेग ठारु अधिक 3 गुणा अधिक अर्थात मैक 3 गति रे गति करिथाय। एहार अर्थ हेउची शत्रु पक्षर कोनोसी भी एयर डिफेंस सिस्टम बा राडार एहाको चिन्हट करिबा किंबा आकाश रे ध्वंस करिबा प्राय असंभव। युद्ध जहाज, बुड़ा जहाज एवं सुखोई वाली युद्ध विमान मध्य अति सहज रे फायर करा जाई परिबो। वर्तमान सुधा एही प्रयुक्ति विद्या केवल भारतीय सेना व्यवहार करुथला। भारत एहाको अन्य देश को रप्तानी करुथला, किंतु वर्तमान जेतेबेले ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस को एही सुपरसोनिक मिसाइल सप्लाई करिया को ऑफर देइछि, सेतेबेले पश्चिम देश गुड़िक भयभीत हेबा स्वाभाविक कथा। एबे आपण मानक मनरे गोटे प्रश्न उठुथिबो, रूस तो निजे एक सुपर पावर, भारत को अनेक अस्त्र शस्त्र जोगाए, तेबे रूस सेना को ब्रह्मोस आवश्यकता काहींकी पड़िला? यार उत्तर हेउची वर्तमान आधुनिक युद्ध कौशल। विगत किछि वर्ष धरी चलीथिबा रूस यूक्रेन युद्ध रे अमेरिका एवं नाटो देश गुड़िक यूक्रेन को क्रमागत भावे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम एवं दूरगामी मिसाइल जोगाई चलीछन्ति। एभली स्थिति रे रूस को एपरी एक मिसाइल दरकार जहाँ पश्चिम देशर समस्त प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद करी सीधा सड़क टार्गेट को ध्वंस करि परिबो। ब्रह्मोस एरोस्पेस रो वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती जे सेमाने रूस सेनार आवश्यकता को भल भावे बुझंती। जदि मस्को किंबा राष्ट्रपति पुतिन को तरफ रे ऑर्डर मिले तेबे रूसीय नौसेना किंबा स्थल सेना पई एही मिसाइल तुरंत प्रस्तुत करा जाई पठा जिवो। या रूस सेनार घातक क्षमता को आहुरी 10 गुण बढ़ाई देबो। एही डील केवल एक व्यावसायिक कारोबार नुहे, यह हेउची अमेरिका पाई एक बड़ कूटनैतिक एवं रणनीतिक पराजय। अमेरिका सबुबेले चेष्टा करि आसीछि जेपरि रूस को सारा विश्व अलगा करा जाई परिबो, ता उपरे आर्थिक तथा सामरिक प्रतिबंधक बा सैंक्शन लगा जाई परिबो। अमेरिका भारत उपरे मध्य अनेक समय चाप पकाइबाकू चेष्टा करिछि जे जेपरि भारत रूस ठारू दूरेई रहो, किंतु भारत एवं रूस रही जुग्म कंपानी जेतेबेले रूस सेना को सीधा सड़क
ସୁପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୀତି ଫେଲ ମାରିଯାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ଧମକ କିମ୍ବା ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏନଜି ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ ବ୍ରହ୍ମୋସ 2 ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମୋସର ଚାହିଦା କେବଳ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ କମାଲ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗ୍ରାହକ। $375 ମିଲିୟନ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ମିସାଇଲ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତ ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଆଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପର ପାୱାର ଦେଶକୁ ମିସାଇଲ ଯୋଗାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଏହି ମିସାଇଲରେ ପ୍ରାୟ 85-95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ, ରପ୍ତାନି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏରୋସ୍ପେସର ଏହି ଗୋଟିଏ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ସାମରିକ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ରୁଷ ସେନା ବ୍ରହ୍ମୋସ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାଡିଲ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।